hello again. Hola, hola de nuevo. Let's look at verse 20. Veamos el versículo 20. So where is the wise philosopher who understands? ¿Dónde está, pues, el sabio filósofo que comprende? Where is the expert scholar who comprehends? ¿Dónde está el erudito experto que comprende? And where is the skilled debater of our time who would win a debate with God? ¿Y dónde está el hábil orador de nuestro tiempo que pueda ganar un debate con Dios? You know, these are very strong words. Sabes, estas son palabras muy fuertes. Let me tell you something about the person who wrote this. Déjenme decirles algo sobre la persona que escribió esto. The Apostle Paul, he wrote this letter. El apóstol Pablo escribió esta carta. And the Apostle Paul was highly intelligent. Y el apóstol Pablo era muy inteligente. And he was not only highly intelligent, Y no solo era altamente inteligente, he was also highly educated. también era altamente educado. Paul was so well educated. Pablo estaba tan bien educado He was trained under one of the best theologians of his time. que fue entrenado por uno de los mejores teólogos de su tiempo. So Paul was a very clever and a very educated man. Por lo tanto, Pablo era un hombre muy inteligente y muy educado. You know, if somebody writes something like this who is not very educated, ¿Sabes? Si alguien escribe algo como esto que no es muy educado, we could say, yeah, he's saying that as an excuse because he is not very studied. podríamos decir, sí, lo dice como excusa porque no es muy estudiado. But you can't say that about Paul. Pero no se puede decir eso de Pablo, Because Paul was studied, he was educated, porque Pablo fue estudiado, fue educado, he was trained, fue entrenado, he understood the law. entendió la ley. If you remember when we were talking about this in Philippians, Si recuerdas cuando estábamos hablando de esto en Filipenses, in chapter 3, en el capítulo 3, he even said according to the law, he was perfect. él incluso dijo que de acuerdo a la ley, él era perfecto. So a very intelligent and very educated man says Entonces un hombre muy inteligente y muy educado dice that God doesn't use the clever people. que Dios no usa a la gente inteligente. It must have been so difficult for Paul to come to that place. Debe haber sido tan difícil para Pablo llegar a ese punto. You know, I think it's easier for a non-educated who is used by God to trust ¿Sabes? Creo que es más fácil para un no educado que es usado por Dios confiar, because they can trust in themselves. porque no pueden confiar en sí mismos. They can trust in their own education. No pueden confiar en su propia educación. You know, it's like I found in my ministry ¿Sabes? Algo que descubrí en mi ministerio that for doctors and nurses, es que para los doctores y enfermeras it is very hard to believe in miracles. es muy difícil creer en milagros. But in simple people, it's much easier. Pero para la gente común es mucho más fácil. It must have been very hard for Paul to write this. Debe haber sido muy duro para Pablo escribir esto. But he had such a powerful experience with Jesus Pero tuvo una experiencia tan poderosa con Jesús that he realized that all my cleverness is not worth anything. que se dio cuenta de que toda mi astucia no vale nada. So Paul is saying, where are these philosophers? Por lo tanto, Pablo está diciendo, ¿dónde están estos filósofos? But look what he says. Pero mira lo que dice. Where is the skilled debater of our time ¿Dónde está el hábil orador de nuestro tiempo who could win a debate with God? que podría ganar un debate con Dios? Do you know, in those days, there were a lot of people who were trusting their ability to debate. ¿Sabes? En aquellos días había mucha gente que confiaba en su habilidad para debatir. In fact, they were specifically trained to win arguments. De hecho, estaban específicamente entrenados para ganar discusiones. But Paul is saying, Pero Pablo está diciendo, how do you want to win a debate with God? ¿cómo quieres ganar un debate contra Dios? You know, when I was in my late teenage years, ¿Sabes? Cuando yo estaba en mis últimos años de adolescencia, I loved to go out and preach the gospel on the street. me encantaba salir a predicar el evangelio en la calle. Every single week, I went on the street to preach the gospel. Cada semana iba a la calle a predicar el evangelio. And so I was debating with a lot of people. Y entonces debatía con mucha gente. In fact, I was debating about many things with a lot of people. De hecho, debatía sobre muchas cosas con mucha gente. And we opened the church building. Y abrimos el edificio de la iglesia. And in the building, we had regular meetings. Y en el edificio teníamos reuniones regulares We invited people for coffee or tea and some biscuits and some cake. donde invitábamos a la gente a tomar café o té con algunas galletas y pastel. And we put up chairs Y poníamos sillas and we sat with those people drinking coffee and tea and discussing the gospel. y nos sentábamos con esta gente a tomar café y té y debatíamos acerca del evangelio. And I think I was maybe 18 years old or maybe 19. Y creo que tenía unos 18 o 19 años And I loved that. y me encantaba. I was
I studied so much Estudiaba tanto that I could win almost any debate with anybody. que podía ganar casi cualquier debate con cualquiera. And I remember one time we had this very clever university student, Y recuerdo una vez teníamos un estudiante universitario muy inteligente and he did not believe in God. y no creía en Dios. He was an atheist. Era un ateo. And at the end of a few hours of debate, Y al final de unas horas de debatir, I won the debate. gané el debate. You know what God said to me? ¿Sabes lo que Dios me dijo? He said, Reinhard, you have won the debate, but you've lost the guy. Me dijo, Reinhard, has ganado el debate, pero has perdido a la persona. You know, that cut me through my heart. ¿Sabes? Eso me atravesó el corazón. And I realized a clever debate is not what the gospel needs. Y me di cuenta de que un debate inteligente no es lo que el evangelio necesita. You can't win a debate with God. No puedes ganar un debate con Dios. And God has decided that the gospel is simple and yet powerful. Y Dios ha decidido que el evangelio sea sencillo pero poderoso. So I've learned my lesson. Así que aprendí mi lección. So I still love to study, Me sigue gustando estudiar, but I don't want to win any debates anymore, pero ya no quiero ganar ningún debate. especially not with God. Especialmente no con Dios. So do you know, once I understood this caused an attitude in me ¿Sabes? Una vez que entendí esto provocó una actitud en mí that when God speaks, he doesn't speak so that he can debate. que cuando Dios habla no habla para poder debatir. When God speaks, he speaks so that we can obey. Cuando Dios habla, habla para que obedezcamos. So the moment God speaks, Así que en el momento en que Dios habla, I say, yes, Lord, yo digo, sí, Señor, I'm here ready to obey. estoy aquí listo para obedecer. And that's the attitude we all need to have. Y esta es la actitud que todos debemos de tener, Because that's an attitude of humility, and the humble will enter the kingdom of God. porque esa es una actitud de humildad y los humildes entrarán en el reino de Dios. Next time, tomorrow morning, we will finish. La próxima vez, mañana por la mañana, terminaremos. See you guys. Nos vemos hasta mañana.